المصطفى نبينا ونبينا شفيع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم وبيته وأهل بيته الطيبين الطاهرين ثم الذين صحبه الكرامة والتابعين والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين وجميع أرواح الصالحين من الأخطاء والأخطاء الإجابة والترك والغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبريتها جميع أهل النوبة والهداية بهداية ورسول الله وزن أشياء بجدجرني ورسول الله بالمحبوب عمر بن عبد الرحمن وأفضل الشيعة بن عبد البارة وحبيب الله بن علي الحداد ورسول الله ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم وزن زيد وإلى حبيب طه بن محمد يا رب المصطفى بن عبد الرحمن بن حسن بن رسول مطلوبا وأن الله لك شوف رحمة الأنفرع وأن الله يعيد لنا بركات مصالح من وعلم وعلم ونفع عليهم بالدين في الآخرة على هذه النية وكل صالحة ولا ما نوينا ولا ما نويكم ولا ما نوينا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن كنتم ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 حق المعبود لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن صحابة رسول أجمعين كلمة الحق عليها نحيا وعلينا نموت ونبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. البدر الحدث النبي المصطفى حبيبنا ونبينا وشفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين ثم يلزم الصحابة الكرام والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أن الله يتبشر برحمته ومغفرته أن الله يعيد علينا من بركاته وصالح وأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل على سيدنا مهاجر الله مدين سيد من ثم نتبقى المقدم محمد بن علي بعلوي ثم سيدنا محمد بن ردوي وصول مفروهم ثم إلى سادة جميع سادتنا علي بعلوي وصول مفروهم أن الله يتقشهم برحمة ومغفرة وأن الله يعيد علينا البركات والصالح وعلم وعلوم ونفعاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البدء إلى روح صيبرات إلى ثم إلى روح صيبرات بالأنفاس محمد بن عبد الرحمن العطاس الشهري بن عبد الله بارس ثم إلى روح صيبرات بكل شربة العباد والبلاد الحديث الإمام عبد الله بن محمد الحداد وصول إبراهيم أن الله يتقشهم برحمته ومغفرة أن الله يعيد علينا البركات وصالح وآل وعلوم ونفعات في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البدء جميع أرواحنا الصالحين من الأكواب والأبدال والإجابة والدل والأجدال كل جميع المشرك الذي الأرض إلى مغاربها برها برها ثم جميع أهلنا وبحول إلى بيت فيها سكائر ووصول مفروهم ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم أن الله يتغشى برحمة الله وأن الله يعيد علينا من بركاته وصالح وأنوار وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول والوصول وحصول وتمام كل سورة ومأمول وصليشين ظاهرا واتنا في الدين والآخرة وأن الله silakan sebutkan hajatnya masing-masing. وأن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان من جيسان والسيد والدي أدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة
في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه وفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما جل جلاله وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما تكلم سيف لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد أكثر صلاة عليها وأنت خير الوالدين. اللهم إنا نسألك ونسألك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأعمالك وجبارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وجبار من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وأكدنا بالتقوى والاستقامة وإنا وإياهم من موجباتنا دام في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا الله لنا بالسعادة بالسعادة. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. الفتح بالقبول على حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بدل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alihi amin ila an qala faslun wasyuf'atu wajibatun. Fasal menerangkan tentang syuf'ah. Syuf'ah ini ya menjual atau membeli dengan paksa. Maksudnya membeli dengan paksa ini maksudnya bagaimana? Misalnya ada seorang ya punya bagian di atas, dua orang punya bagian di atas satu tanah. Ya, ada sebidang tanah milik dua orang. Jadi yang sebelahnya ini si A mau menjual, saya mau jual tanah saya. Ya, maka dia harus menjual terlebih dahulu kepada si B. Karena dia ada bagian di situ juga. Ya, kalau kepada orang lain itu tidak boleh. Yang lebih berhak membeli adalah si B. Seperti rumah juga. Misalnya ada rumah, berdua, dua keluarga satu rumah. Ya, rumahnya dibagi dua, ada depan ada belakang. Nah, yang bagian depan ini mau jual, saya mau jual rumah saya yang bagian depan. Nah, harus menawarkan ke belakang dulu. Nggak boleh kepada orang lain. Jadi makanya syuf'ah itu wajibah. Ya, hukumnya wajib ya, menjual kepada sebelahnya itu wajib hukumnya daripada menjual kepada orang lain. Bil khiltoh apabila suatu yang berbarengan itu sesuatu yang dimiliki itu berbarengan. Seperti tanah tadi. Tanah punya berdua. Ya, punya kebun ya milik berdua, entah itu kongsi tadinya udah saya patungan sama Nur sama Uci patungan beli tanah, nah punya dua. Nah akhirnya Uci butuh duit misalnya mau dijual tanahnya, sebagian tanahnya ini ada 1 hektar, setengah hektar punya Nur, setengah hektar punya Uci. Nah Uci mau jual misalnya, saya mau jual lah ke orang lain. Akhirnya mau dijual ke orang lain, kata Nur tunggu dulu, jangan jual ke orang lain dulu, kepada saya. Nah wajibnya memang dijual kepada Nur dulu. Kalau Nur sudah tidak sanggup baru dijual ke orang lain gitu. Tapi biasanya kepada yang lebih dekat dulu, kepada orang yang sama-sama bersyarikat, yang sama-sama memiliki tanah tersebut atau rumah tadi juga contohnya. Bil khiltoh dunal jiwari dunal jiwar, kecuali berseberangan, atau dunal jiwar ini maksudnya yang tidak yang bersebelahan. Kalau bersebelahan nggak masalah ya, itu mau jual ke orang lain nggak apa, tapi lebih afdolnya dijual kepada yang dekat dulu ya, misalnya rumah kayak BTN begini kan, perumahan ini bersambung antara tembok dengan tembok nyambung kan. Nah yang wajib saya tawarkan ke sebelah dulu, rumah ini saya jual ke sebelah dulu, nggak boleh saya jual kepada yang sebelah sana, atau sebelah yang mepet temboknya dulu. Yang wajibnya demikian. Bima yang qasimu duna mala yang qasimu. Baik ya sesuatu yang bersamaan itu bisa dibagi ataupun tidak bisa dibagi. Misalnya di situ kita dicontohkan masalah kamar mandi. Jadi dua keluarga ya, 2 rumah kamar mandinya 1. Dulu di kampung-kampung kan banyak ya, ada 2 rumah tetanggaan kamar mandinya 1, kolamnya 1 kan, balongnya 1. Biasanya kalau di kampung-kampung begitu, 1 balong buat dua rumah. Nah itu fima la yang qasimu, yang tidak bisa, di dalam hal yang tidak bisa, yang bisa dibagi. Kalau seandainya balong ini dibelah menjadi 2 misalnya, atau kamar mandi itu dibagi menjadi 2, maka kamar mandi yang besar maka bisa dipakai untuk 2 keluarga. Itu boleh. Ya. Jadi boleh syuf'ah. Tapi kalau seandainya kamar mandinya itu kecil sehingga tidak bisa dijual sebagian, maka tidak bisa. Tidak boleh adanya syuf'ah di situ. Jadi kemudian duna ma la yanqasimu wa fi kulli ma la yanqulu minal ard kal aqar. Atau tadi misalnya tanah ya, beli tanah Nur sama Uci kongsian, kemudian ada tanamannya sudah ditanam misalnya jengkol atau apa, akhirnya sudah saya jual aja lah tanah saya loh,
Itu kan ada kebunnya, kebun jengkol gimana? Itu harus bisa jual. Nah, jadi jualnya juga harus kepada Nur, ya, jangan kepada orang lain dulu. Mala yang kul min al-ard kal aqar wa ghairihi bit thamanil ladzi waqa alaihi al-bay'. Dijualnya pun ya, jualnya pun tidak dengan harga yang rendah atau harga yang tinggi, harga umum. Harga umumnya berapa? Pasarannya berapa? Misalnya setengah hektar dijual kebun jengkol ini berapa? Udah tawarkan sama Nur, misalnya 100 juta. Nur, kalau nanti mau bayarin harga umum saja 100 juta, gimana? Harganya harga yang umum, nggak boleh lebih tinggi atau lebih wahya alal for, tapi juga harus kalau oke, langsung dibayar, nggak boleh ditunda-tunda ya. Kalau syubha begitu, akhirnya kalau ditunda-tunda dia bisa jual ke orang lain, si Uci bisa jual ke orang lain karena ente nurnya tersendat misalnya itu, makanya alal for. Fa in akharaha ma'al qudra 'alaiha batalan. Nah, kalau Nur mengakhir-akhirkan, ya sudah saya beli, tapi duitnya nanti ya, mundur padahal dia mampu untuk membayar, mengeluarkan duit 1 juta, 100 juta itu misalnya, maka batalat asyuf'ah, maka jual beli antara Uci sama Nur ini batal. Boleh si Uci menjual kepada orang lain, maksudnya begitu. Kemudian wa idza tazawwaja imra'atan, dan apabila seorang menikah dengan seorang perempuan ala syaksin akhadahu syafi' bimahril mithli. Apabila seorang menikah dengan perempuan, kemudian maharnya diambilkan sebagian daripada tanah yang berkongsi tadi. Saya misalnya tadi Uci sama Nur, akhirnya si Uci kawin, ya, bilang wahai istriku nanti maharnya ya kebun yang barengan sama Nur ya, misalnya begitu. Akhadahu, maka diambil, ya, maka jadi ya apa namanya tanah tersebut jadi maharnya si istri, maka si Uci tadi wajib apa namanya wajib menjual, misalnya si istri butuh uang itu, jadi wajib menjualnya kepada Nur, ya, dijadikan uang kemudian diserahkan kepada istri. Kalau istri nggak usah lah Pak, biar buat ininya aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia menuntut uangnya, maharnya, maka dijual itu tanah, maka harga tanah tersebut diberikan kepada istrinya. Wa idza kana syufa'a'u jama'atun istahaqquha ala qadril amlak. Dan apabila yang bergabung di dalam tanah tersebut banyak orang, maka mereka semuanya mempunyai hak ya atas kadar kepemilikan. Jadi mau beli tanah 1 hektar patungan, Andi harganya 1 M misalnya, Andi 100 juta, Bang Irwan 200 juta, Alvin 200 juta misalnya. Jadi tergantung bagiannya masing-masing ya. Mau dijual juga jual kepada siapa yang berhak ada tanahnya di situ. Itu namanya syuf'ah. Jadi syuf'ah itu menjual tanah yang berbarengan kepada kelompoknya sendiri, nggak boleh kepada orang lain dulu. Itu namanya syuf'ah ya, tanah atau rumah, itu namanya syuf'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut sedikit aja kalau fikih, nanti mumet. Nanti pertanyaannya setelah ini ya. Kita lanjutkan ya kalamnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi dzikrihi amin ila an qala faslun wa 'alaika idza shallaita khalfa imamin an tuhsina mutaba'ata lahu. Dan bagi kamu apabila kamu salat di belakang imam, maka kamu harus bisa ya baik mengikuti imam. Makanya orang-orang yang di belakang imam itu seharusnya orang-orang yang bisa ya punya ilmu untuk bisa menggantikan imam tatkala imam itu batal, bukan sembarang orang. Ya kadang ini mentang-mentang tua, kan sesepuh di situ nggak mau digeser dari belakang imam. Dia maunya di belakang imam, padahal kalau imamnya batal dia nggak tahu bagaimana cara menggantikan imam, bagaimana dia cara membacanya, kalau imam salah baca bagaimana memperingatkannya, karena nggak tahu.
Nah ini kelirunya di masyarakat kita begitu. Apalah katanya anak muda ini baru dari pesantren baru kecur, baru kemarin. Saya ini yang lebih pengalaman, udah banyak makan garam. Nah itu biasanya orang tua begitu, nggak mau digeser. Padahal dia sudah tidak berhak. Dia tidak berhak untuk menjadi atau mendirikan sholat di belakang imam. Karena tidak fasihnya bacaan, mungkin karena sudah tidak tahu ilmu cara menggantikan imam perkara imam itu batal. Makanya ada beberapa hal yang mungkin banyak orang tidak tahu tatkala imam itu batal bagaimana cara menggantinya. Dan imam kalau dia batal, ya, misalnya si imam kentut dan tidak ada pintu samping misalnya, bagaimana caranya dia keluar? Menurut fikih itu dia langsung menutup hidung kemudian lewat di hadapan jamaah. Dan orang yang melihat imam itu menutup hidung yang di belakang imam ini sudah paham, oh ini imam batal karena kentut, langsung dia maju. Imamnya pergi, ya diambil wudhu lagi, ya yang di belakang imam harus maju karena dia harus tahu. Kalau nggak tahu kan bingung, imamnya batal kentut, mana nih nggak ada sami Allahu liman hamidah, kan ada imamnya kentut, kan bubar semua aja sholatnya. Nah itu bahayanya kalau nggak tahu masalah hal yang bisa menggantikan imam tadi. Makanya orang yang apabila sholat di belakang imam maka dia wajib harus bisa mengikuti imam dengan baik. Fa inna ma ja'ala al-imam liyutamma bihi. Karena sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wahdar an tuqarinahu fi syai'in min af'alis shalah. Dan awas hati-hati jangan kamu campur adukan ya di dalam sesuatu daripada af'alus shalah, perbuatan salat, fadlan an tataqaddama alaihi. Lebih-lebih kamu maju daripada safnya imam. Maksudnya begini, jangan kamu wahdar untuk qarinahu fi syai'in min af'alis shalah, dan hati-hatilah jangan sampai kamu menyamai sesuatu di dalam gerakan sholatnya imam. Jadi imam Allahu Akbar itu langsung Allahu Akbar juga bareng sama imam, jangan, nggak boleh. Jadi imam aturannya begini, kalau sudah imam itu Allahu Akbar baru makmum itu ikut. Begitu juga tatkala dia ruku Allahu Akbar, imam sudah kita baru ruku. Jangan kita membarengi imam, katanya nggak boleh. Jangan sampai kita membarengi gerakannya imam di dalam sholat. Fadlan an tataqaddama ali, apalagi mendahului imam. Bersamaan saja nggak boleh, apalagi mendahului imam. Kadang imam baru Allah mau sujud, Allahu Akbar mau sujud, ini udah nyonong duluan, sujud duluan. Imamnya masih belum belum sujud belum, sudah dia turun duluan. Ini ada yang begitu. Nah, makanya lebih-lebih mendahului imam. Waladhi yang bagi, dan yang sepatutnya dilakukan, antaj'ala af'alaka bi salatika tabi'atan li af'alihi bil ithri. Ya. Dan sepatutnya kamu menjadikan gerakan sholatmu itu mengikuti gerakan sholatnya imam bil ithri, setelah imam itu selesai. Ya, setelah imam selesai Allahu Akbar baru kita ikut. Tandanya imam sudah sempurna kan, baru kita ikut. Waqad qala alaihi wassalam, bagi Nabi SAW bersabda, alladzi yahfadhu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Bagi Nabi SAW bersabda, yang dia itu tunduk kemudian mengangkat kepalanya sebelum imam, sesungguhnya ubun-ubunnya itu dipegang oleh setan, kata baginda Nabi. Dan bahkan dalam satu hadis, kalau seorang mendahului imam di dalam gerakan sholat, maka Allah akan menggantikan kepalanya itu dengan kepala keledai. Pernah ada satu kejadian, ada orang alim yang selalu menutup mukanya. Dia alim, ngajar, selalu, tapi mukanya itu laki-laki, dipakai cadar terus ngajar. Akhirnya muridnya ini penasaran, ya Syekh, dia bilang, kenapa engkau selalu menutup wajahmu? Sudah, nggak usah ente tanya itu terus. Akhirnya penasaran lagi, tanya terus. Akhirnya kalau kamu pengen tahu, dia bilang, ayo ikut saya ke pinggir laut. Saat ke pinggir laut tidak ada orang melihat,
Dibuka, ternyata muka daripada Syekh ini keledai. Dia bilang, kenapa kok bisa begitu wahai Syekh? Saya dulu ya mau ngetes ini hadis benar dari Rasulullah apa tidak. Kata baginda Nabi, ya, orang yang mendahului iman, maka Allah akan mengubah mukanya menjadi muka keledai. Makanya saya sengaja mendahului imam gitu. Ternyata betul, Allah mengubah. Setelah saya pulang ke rumah, saya tidur, bangun tidur, muka saya berubah seperti muka keledai. Karena dia tidak percaya dengan hadis yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau ngetes. Akhirnya diganti betul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kejadian di daerah Sudan kalau tidak salah. Di daerah Sudan, di Singkit kalau nggak salah. Ini orangnya alim, tapi mukanya diganti muka keledai karena dia yang memang mau memuji hadis yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaika, dan bagimu bil mubadarati ila saffil awal, dan atas kamu cepat-cepat untuk mendatangi saf yang pertama. Wal muzahamatu alaihi min ghairi idha'in li ahad, dan cepat-cepat dari ke saf awal dan berebutlah ya untuk sampai kepada saf awal itu tanpa menyakiti seseorang. Maksudnya buru-buru ke saf awal nggak boleh. Saya dulu orang dulu jangan. Sudah orang istilahnya yang dulu aja dapat saf awal gitu aja. Jangan sampai berebutan seperti orang mau nyium Hajar Aswad. Ya, orang mau nyium Hajar Aswad itu adalah satu fadilah, tapi tatkala dia berusaha untuk mendapatkan fadilah itu dia menyakiti muslim lainnya, ini haram, tidak boleh hukumnya. Malah lebih bahaya, lebih dosanya lebih banyak daripada dia mencium Hajar Aswad. Lebih baik kita pakai isyarat, yang penting niat kita sudah sampai, daripada kita menyakiti orang muslim lainnya. Lagi di depan Ka'bah menyakiti orang muslim, Allah bakal murka. Makanya lebih baik jangan. Ya, lebih baik kalau kita memang tidak ada kesempatan cium Hajar Aswad, ya sudah kita dengan isyarat dari jauh. Kalau memang beresiko dan tatkala kita turun tadi bisa membahayakan orang lain, lebih baik kita tidak usah cium. Nah, baik begitu. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk cepat-cepat mendatangi saf awal. Bahkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis beliau yang lain, kalau seandainya orang itu tahu kefadilah daripada saf awal, maka mereka akan datang ke masjid ini dalam keadaan merangkak untuk bisa merebut saf awal, karena fadilahnya sangat besar. Saf pertama itu fadilahnya sangat besar. Wadar an tata'akhkhara anhu ma in kana taqaddumi ilai. Dan jangan kamu mundur, padahal kamu bisa maju untuk mendapatkan saf pertama. Sudah di saf kedua, ya, ini masih ada kesempatan bisa masuk, ya, malah kamu mundur, jangan. Nah, minta geser sedikit baru masuk. Jangan seperti waktu anak haji dulu. Anak pernah haji, ya waktu tahun 99 anak haji, tatkala di Madinah, kita ingin sholat di Raudhah. Tatkala mau sholat di Raudhah, ada satu orang rombongan dari Padang, ini sebelah anak, akhirnya dia malah melebarkan kakinya, kita nggak boleh kasih kesempatan masuk, padahal dia cukup satu orang yang mau masuk nggak boleh, sampai dinasihatin sama orang Pakistan. Dia bilang, ini saudara kita sama muslim pengen juga kayak itu, akhirnya tetap dia ngotot, nggak mau, orang kita kalah, kita belum. Itu karena orang kita begitu, karena egonya ini ya Masya Allah, pengennya dikuasai semua. Atau di Raudhah pengennya dikuasai semua. Nah, ini rombongan tahun 99. Subhanallah, kejadian itu ada terjadi. Ya, kemudian faqad qala alaihi wasallam, bagi Nabi SAW bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharun ai anis safil awal. Selalu sekelompok kaum selalu sekelompok kaum itu terlambat untuk mendapatkan saf awal hatta yuakhiruhumullah, sampai Allah mengakhirkan mereka. Alhamdulillah. Jadi kalau kita memang kita bisa untuk mendapatkan saf awal tapi kita malas-malasan untuk mendapatkan saf awal tadi, kita nggak mau ngejar saf awal, maka Allah akan mengakhirkan kita. Maksudnya mengakhirkan bagaimana? Allah akan lambatin semuanya. Rezeki kita diperlambat oleh Allah, ini
kehidupan kita disusahkan sama Allah. Nah, akhirnya begitu. Coba kalau kita cari fadilah. Nah, itu. Ai an fadlihi wa rahmatihi. Maka Allah akan mengakhirkan orang tersebut daripada keutamaannya dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'ala saffil muqaddam." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan, bersolawat artinya mendoakan kepada orang-orang yang berada di shaf yang paling depan. Kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana shalawatullah alaihi salamuhu yastaghfiru li ahli saffil awal talatan walithani marratan." Dan bagi Nabi SAW mendoakan, ya, membacakan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang duduk di yang melakukan sholat di shaf pertama. 3 kali Nabi mendoakan. Ya. Dan untuk shaf yang kedua Nabi mendoakan sekali. Nabi membacakan istighfar cuma sekali. Tapi bagi orang-orang yang ada di shaf awal, Nabi membacakan istighfar 3 kali berturut-turut. Itu fadilahnya orang yang berada di shaf awal. Wa 'alaika birassis sufufi wa taswiyatiha. Dan atas kamu meluruskan dan merapatkan shaf. Dirapatkan dan diluruskan. Wa in kunta imaman, dan apabila kamu menjadi imam, kanal amru minka bidzalika akid. Kamu, ya, memerintahkan kepada makmumnya itu lebih wajib. Makanya imam itu sebelum salat sufufakum fa in taswiyatu sufuf min iqamatis shalah. Kasih perintah dulu. Itu wajib. Ya, lebih utama kata beliau Abdul Haddad. Wa hadza amrun muhim, dan ini adalah perkara yang penting fi syar'i, dalam syariat. Wa aktsarun nas ghafiluna anhu, dan banyak manusia lalai dengan hal itu. Kadang masjid ini nggak pakai lurus-lurusan shaf, hanya bengkak-bengkok ke sana sini. Ya, nggak pakai diluruskan shafnya. Padahal taswiyatus sufuf itu merupakan keutamaan sholat. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah yahrisu ala dzalik wa yatawalla fi'luhu bi nafsihi. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah turun langsung mengurus masalah shaf yang belum lurus tadi. Litusawwunna sufufakum la tasawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Dan beliau mengatakan, luruskan shaf kalian atau Allah akan meninggalkan kalian, atau Allah akan memberikan perpecahan di antara hati kalian. Kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kalian akan bermusuhan kalau kalian tidak meluruskan shaf kalian, kata bagi. Ini doanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'muru bisaddil furaj, dan memerintahkan untuk menutup lubang, maksudnya shaf-shaf yang kosong. Wa yaqulu walladzi nafsi biyadi, dan beliau berkata, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inni la'ar syaitan, sungguhnya aku melihat syaitan yadkhulu fi khilalis shaf, masuk ke dalam celah-celah shaf itu, ka'annahul khadaf, seperti halnya anak kambing, yakni al-ghanamus sighar, ya, kambing yang kecil. Jadi masuk, setan ini menggoda orang-orang yang sholat. Makanya tatkala kita sholat itu, setan ini paling getol menggoda kita manusia tatkala kita sholat. Kadang sesuatu yang enggak kepikiran waktu belum sholat, tatkala sholat kepikiran. Itu adalah jahatnya setan. Bahkan ada seorang anak mungkin pernah cerita, ada seorang kaya waktu itu datang ke salah seorang syekh, salah seorang ulama datang. Orang kaya ini lupa menaruh hartanya. Dia kumpulkan emasnya, dia taruh di peti, kemudian dikubur di belakang rumahnya. Rumahnya waktu itu pada pasir semua, tidak ada tanda satupun. Akhirnya tatkala dia pengen menggali itu harta, lupa di mana dia posisi mengubur harta tersebut. Akhirnya datang kepada salah seorang ulama. Aisyah, dia bilang, berikan aku amalan agar aku bisa mengingat hartaku yang aku pendam, di mana tempatnya. Akhirnya kata ulama ini sambil bercanda, ya, sambil bergurau, bilang, ya, sholatlah kamu. Sholat, bangun malam, lakukan sholat tahajud. Betul, tatkala malam hari dibangun, diambil wudu, di sholat tahajud, tatkala bertakbir Allahu Akbar, ya, baru Allahu Akbar, langsung ingat
hartanya dikubur di mana? Langsung dia batalkan sholatnya, ambil cangkul digali itu harta ketemu. Besoknya belanja di pasar, beli hadiah, kasih ke ulama tadi. Wahai Syekh, dia bilang, ini hadiah buat kamu. Loh, kenapa? Kemarin kamu memberikan amalan kepada saya untuk bisa mendapatkan harta dengan melakukan sholat. Akhirnya si ulama ketawa, aku ini guyon sama kamu, aku ini bercanda. Karena ya, tatkala kamu sholat itu memang setan itu selalu menggoda manusia yang sedang sholat. Ya, semua yang kadang kita tidak terpikirkan tatkala kita sholat itu muncul semuanya. Kadang nggak keingetan kunci tatkala Allahu Akbar. Oh iya, kunci tadi nyari nggak ketemu, ternyata anak ingat di dalam lemari, ada di dalam kantong. Ada begitu kan lagi sholat. Setan ini pintar, datang menggoda manusia. Makanya setan itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan manusia dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa ibadiyya minhumul mukhlasin." Kamu boleh menggelincirkan atau menggoda anak cucu Adam kecuali hamba-hambaku yang betul-betul ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam segala hal. Dalam salatnya dia ikhlas, dalam ibadahnya dia ikhlas, dalam menghadapi kehidupan dia ikhlas. Ikhlas itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya semuanya, ibadahnya diserahkan kepada Allah, tidak ada embel-embel ya, pamrih sedikit pun tatkala dia beribadah dan tatkala dia berbuat baik. Ini orang-orang yang tidak akan tergoda oleh rayuan syaitan. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ya, al-alimun kulluhum halka illa al-amilun. Semua orang alim itu celaka kecuali orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kata Imam Ghazali. Wal amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisun. Dan orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmu itu masih celaka semuanya kecuali mereka yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mukhlisun ala khatarin adhim. Dan orang-orang yang ikhlas itu ya di ujung tanduk, bahayanya itu sangat besar. Jarang orang yang bisa mendapatkan ikhlas tadi. Berat maksudnya Ghazali begitu. Untuk mendapatkan ikhlas itu sangat berat. Makanya waktu bulan Ramadan kan ya di Mizwar kan cari ilmu ikhlas itu susah. Satu episode gak selesai. Mencari Tuhan apa? Mencari Tuhan. Iya, para pencari Tuhan itu satu episode gak selesai itu. Mencari ilmu ikhlas itu susah. Jadi kata ulama, apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu kata ulama ibarat kamu ini buang air. Buang air bagaimana? Ikhlas gak ada buang air. Ikhlas, mana ada buang air lalu ditengok lagi? Nggak ada, plung ya plung. Itulah ikhlas. Tidak memperdulikan apa ya kita keluarkan. Bahkan kata baginda Nabi SAW, ya tatkala kita berinfak, tatkala orang itu ikhlas, tatkala dia berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Inilah orang-orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah dia lakukan. Makanya orang yang ikhlas tadi adalah orang yang tatkala beramal dia lupakan, tapi tatkala berdosa dia selalu ingat. Itu orang yang ikhlas. Dosa dia selalu ingat, tapi amal baik dia lupakan. Kalau sudah berbuat baik dia lupakan. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dosa dia ingat terus agar dia termotivasi untuk bisa berbuat baik tadi. Kalau dosa selalu kita ingat. Tapi kalau perbuatan baik nggak usah diingat-ingat. Ngapain nih kan nggak ada untungnya? Nggak. Nanti keuntungannya nanti di akhirat. Nah, itulah perbuatan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa ladha ashrafna wa tub alaina tauba faghsil li kulli hawba
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرتنا صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا فانا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقي أهلنا وكربتنا في ديننا مع أهل كنت أنت وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترضيك ولما فعل كرم ورسولك كل أهلا دائما وخلاتك وعلى من نحفظ بالخير ونتبع كل شر ربنا اسلمنا كل شؤون وكرا في ذنبك الويون وقنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل من ربك كثير والسلام تكرم من ستر وصلاة الله لك المصطفى من إلى الحق دعانا وأفضل بكتاب في المشي شفاء وعلى العلي الكرام شرفا ورصب المصب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرك برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلق امرك وعصاك واسمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم